खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं इस्राएल का कुद्दूस तेरा फिदियाकार हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 41वां बाब 13वीं से 20वीं आयत तक। क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तुझे दाहिने हाथ से पकड़कर कहता हूँ, खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरी मदद करूँगा। ए किरम याकूब, ए घुन इस्राएल, खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरा मददगार हूँ, मैं तेरा फिदियाकार यानी इस्राएल का कुद्दूस हूँ। देख, मैंने तुझे गाहने का एक नया तेज दांतों वाला औजार बनाया। पस तू पहाड़ों को गाहेगा और उन्हें टुकड़े टुकड़े करेगा और टीलों को भूसे की मानिद बनाएगा। तू उन्हें फटकेगा और हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और बगुला उन्हें प्रागंदा करेगा। और तू खुदावंद में शादमान होगा और इस्राएल के कुद्दूस पर फख्र करेगा। गरीब और मिस्कीन पानी ढूंढते हैं पर पानी है नहीं, उनकी ज़ुबानें प्यास से सूख गईं। मैं खुदावंद उनकी सुनूंगा, मैं इस्राएल का खुदा उन्हें तरक ना करूंगा। मैं नंगी पहाड़ियों पर दरिया और वादियों के दरमियान चश्मे खोलूंगा। बियाबान को पानी के तालाब और खुश्क ज़मीन को पानी के मंबे बनाऊंगा। मैं बियाबान में देवदार और सनत और आस और जैतून के दरख्त लगाऊंगा और सहरा में सब सरू और संदियाँ और शरबैन उगाऊंगा, ताकि वो देखें और जानें और सोचें और सब के सब समझें कि ये खुदावंद के हाथ का काम और इस्राएल के कुद्दूस का इंतज़ाम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 145, उसकी पहली और फिर 9वीं से 13वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, गुस्सा ते करन दे विच है ओ धीरा, प्यारत उस दा डाडा। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ़ करूँगा, मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। जमायती जवाब, रहमत नाल है भरिया होया
ਪਾਕ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰਾ, ਪਿਆਰਤ ਉਸ ਦਾ ਡਾਢਾ, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ। اے خداوند تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں، وہ تیری سلطنت کی شوکت کی بات کریں اور تیری قدرت کا ذکر کریں۔ جماعتی جواب، رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا، غصہ تے کرن دے وچ ہے او دھیرا، پیارت اس دا ڈاڈا، رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا، تاکہ تیری قدرت اور تیری عظیم سلطنت کی حشمت بنی آدم پر ظاہر کریں۔ تیری سلطنت کل زمانوں کی سلطنت ہے اور تیری حکومت کل پشتوں میں قائم رہتی ہے۔ خداوند اپنے تمام اقوال کا سچا ہے اور اپنے تمام اعمال میں نیک ہے۔ جماعتی جواب، رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا، رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا، غصہ تے کرن دے وچ ہے او دھیرا، پیارت اس دا ڈاڈا، رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ ساڈا۔ نعرہ حمد۔ اے خداوندا اپنی سلامتی بخش کہ ہم خلوص دل سے تیری حضوری میں شادمان ہوں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کا 11واں باب 11ویں سے 15ویں آیت تک۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ یوحنا اصطباغی کے دنوں سے اس وقت تک آسمان کی بادشاہی پر زور کیا جا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ تمام صحائف انبیاء اور تورات نے یوحنا تک یہ نبوت کی، اور اگر تم قبول کرنا چاہو تو وہ الیاس جو آنے والا تھا یہی ہے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔